Ano ba? Tabingi! Ulitin mo yan. Malala. Kanya subok ko. Baba. Baba na. Kalma. Bante, bante. Ya, pante, okay. Baba. Atras! Ay, ayaw magsawa. Tandaan, bebe. Oh, baba. Baba na, baba. Yan, very good. Kabante. Opo. Oh, ulo lang. Baba. Baba. Oh, Ma'am, kabante. diretso. Bante. Sige pa. Baba. Balik. Oh, left. Ay, right. Yan, Dito. Yan, tama. Yan. Diretso. Sige, dapat nagpapa. Taas ang konti. Up. Baba ng konti. Baba ng konti. Up. Isa lang. Taas ang konti. Konti lang. Yan. Diretso. Atras. Oh, sige, abante. Dandan. Oh, baba na. Baba. Up. Diretso. Taas ang konti. Okay. Abante, konti lang. Abante. Oh, baba na. Baba. Yan. Ito sila. Sasali yung masira. Hop! Abante. Baba. Baba pa. Hindi na alam. Ano yung mga larong yan? Baba na. Bante. Ito ang pinakamalungkot na laro. Mas mahirap kayo sa quiz. Up. Right. Right na. Right. Oh! Sumobra ka, sabi unti. Up. Abante. Abante. Sige. Oh! Oh, baba. Abante. Ay, taas. Taas. Abante. Ano ba talaga? Yan. Atras. Atras. Baba unti. Oh, left. Left. Yan. Up. Abante. Right. Lingon ko sa rasa. Left na konti. Abante. 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 Taas. Taas. Up. Up. Baba ko konti. Papapainin ka dyan sa natin. Abante. Taas ang Taas. Konti lang. As in, konti. Konti pa. Isa pa. Yan. Abante. Taas. Taas. Itaas mo. Abante. Up. Abante. Yan. Yan! Baba. Nakailan na kayo? Ba't ang tagal naman ng 10? Nakailang oras yung iba ulit? Ang pinakamabilis so far ay 30